Okay guys, para makabalo mo guys unsaon pagkuan. Unsaon pag saka dra. Mun ani lang kay kabalo ko maglisod mo ani. Pinduton na lang ni mong climb. Pero una na magana instruction dali guys. O tingnan niyo o. Tro na instruction o. O. Una to lang ka simple. Ato ra ka simple. Ha? Ayaw na mo kabala ka. Kay I am the hero of the Roblox. Joke lang. Ato ra ka simple. Ato lang. Ato ra ka simple. Ato ra ka simple guys. Ato ra ni ka simple. Una ani ra oh. Ana lang ka simple. Pinduton na ni mong climb diha. Climb. Pinduton na ni mo diha. Oh. Oh, tura oh. Oh, pwede na oh. Kabisik. Magpatudlo pa jud. Guys, basic na lang man kaayo na guys. Ano di pa man namin mabuhat. Di man gud mo magtano-tano sa instruction gud sa TV ba? Na, di mo ko mo magtano-tano sa instruction sa TV. Mo nang resulta. Mo bilang resulta guys, at dili mo magkuan. Mo grabe good. Grabe di mo matan-aw sa instruction mo ini mahitabo sa inyo. Dili mo kaakyat, dili mo kasaka. Sa mukha pa dani ako mga classmate. Oy, sige na mag-chat. Puro chat. Ato ra guys sa ato lang. May pag naamoy na balan. Sige ra kung tulblo ninyo. Ha? Hagi kapoy nako. Ayaw mo ha, ingon ato lang ha, pananaw lagi mag-instruction lagi TV lagi eh. Masayo na lang manggani nino kay kamo na lang maghimo sa blocks. Ang uban kay kailangan pa sila maghimo. Ang tagiya pa aning playground na maghimo og kuan. Basic na lang manggani na guys. Basic na lang gud kaayo. Di na ako moingog basic para di ko mapindi. Ana lang ka simple guys. Hawa dira. Kan karang. Sige, chat. Ana lang ka simple guys ha. Ana lang ka